Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. Hungary, as part of Central Europe, is attracting a great deal of attention from global players like the United States, China and Russia, said David Kornstein, the US ambassador to Hungary, on a radio talk show. The ambassador said there is a lot of uncertainty regarding the future of the European Union. He noted that the European Union is a lot more polarized than the United States, as member states are divided on a number of issues, such as ideology, geographical location, and immigration. Countries are also divided on the question of open borders. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, for example, prioritizes safety, as it was apparent during the coronavirus pandemic. This is the principle that guides Hungary when deciding who to let into the country, may they be tourists or someone who would permanently settle in the country. Central Europe has a good chance of becoming a winner in the new world order taking shape in the wake of the novel coronavirus pandemic, said Foreign Minister Péter Szijjártó in Wadowice, the birth town of Pope John Paul II in southern Poland. Speaking at the Visegrad Group meeting of foreign ministers, Szijjártó noted the solidarity exhibited by the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia during the pandemic, and he said that ties have strengthened despite the challenges. The Visegrad countries have good foundations and must maintain reasonable economic policies and a secure economic environment to become winners in the competition, he added. The Prime Ministers of Portugal and Spain met in Madrid on Wednesday and called on the European Union member states to reach a deal on the bloc's €750 billion recovery plan in response to the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic as soon as possible. Spanish Prime Minister Pedro Sánchez said that July must be the month of the European agreement. He said that both countries agree that Europe must give a historical answer to a historical pandemic that has led to an economic and social crisis. Recovery and unity are the two sides of the same coin. If there is no unity, there will be no recovery, he said, adding that this is the message they wish to give to the member states at the EU summit beginning on the 17th of July. Sánchez is meeting the Dutch and the Swedish prime ministers next week, as well as German Chancellor Angela Merkel, to secure their support. Lithuania took Russian broadcaster RT off air on Wednesday after Latvia did the same a week before. The ban will take effect on Thursday. The Radio and Television Commission of Lithuania followed the advice of the Foreign Ministry. The Foreign Ministry said that the decision was motivated by the channel's alleged ties to EU-sanctioned media executive Dmitry Kiselyov, who had played a role in the propaganda supporting Russia's 2014 annexation of Crimea. The ban includes 5 RT channels, that is RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary, and RT Documentary HD. Polish President Andrzej Duda has signed a proposal to ban the adoption of children by same-sex couples. He has pledged to submit the proposal to Parliament as soon as Monday. Speaking at a campaign event in southern Poland, he said that even though children's safety is ensured in the current constitution, nevertheless the issue must be regulated more clearly than it is at the moment. The presidential proposal pledges to raise the relevant regulations of the family code to the level of the constitution. The draft amendment includes that only couples living in matrimony specified in the constitution, that is one man and one woman, have the right to adopt a child. According to an independent audit, Facebook has done not enough against discrimination, and some of its decisions have hindered human rights, said a Reuters news agency, citing a report by the New York Times. The result of the audit adds to the pressure on Facebook that is currently boycotted by 900 advertisers, including giant companies such as Coca-Cola, for enabling hate speech. The audit looked at a wide range of civil rights issues, including our policies against hate. What has become increasingly clear is that we have a long way to go, said a Facebook spokesperson. Several well-known Democratic senators have proposed legislation that would ban Israel from using U.S. military aid to fund Prime Minister Benjamin Netanyahu's annexation plans. Democratic Senator Chris Van Hollen introduced a proposal that states that neither U.S. aid nor U.S. defense equipment and services can be used to facilitate the planned unilateral annexation. Well-known Democratic senators, such as previous presidential candidates Elizabeth Warren and Bernie Sanders, have expressed their support for the proposal.
The AIPAC, the largest pro-Israel lobbying group, opposes the proposal. It says it's dangerous to weaken Israel's defenses, especially as it faces unprecedented threats, wrote the organization in a message to its activists. And finally, for the weather, on Saturday, a cold front arriving from the northwest will interrupt the summerly heat. Strong northwestern winds and rains can be expected in the wake of the cold front. Temperatures will be between 26 and 36 degrees Celsius before the arrival of the cold front, with slightly lower temperatures in the west. On Sunday, clouds will exit the country in the east, and the afternoon will be sunny again. The northern winds will be strong. Temperatures will range between 20 and 26 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn als Teil Mitteleuropas zieht viel Aufmerksamkeit von Weltmächten wie den Vereinigten Staaten, China und Russland auf sich, sagte David Cornstein, der US-Botschafter in Ungarn, in einer Radio-Talkshow. Der Botschafter sagte, es bestehe große Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft der Europäischen Union. Er merkte an, dass die Europäische Union viel polarisierter ist als die Vereinigten Staaten und dass die Mitgliedstaaten in einer Reihe von Fragen wie Ideologie, geografische Lage und Einwanderung gespalten sind. Auch in der Frage der offenen Grenzen sind die Länder gespalten. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán beispielsweise legt Wert auf Sicherheit, wie dies während der Coronavirus-Epidemie deutlich wurde. Dies ist das Prinzip, das Ungarn bei der Entscheidung, wer ins Land gelassen werden soll, als Touristen oder als jemand, der sich dauerhaft im Land aufhaltet, leitet. Mitteleuropa hat gute Chancen, nach der neuartigen Coronavirus-Epidemie ein Gewinner der neuen Weltordnung zu werden, sagte Außenminister Peter Szijjarto in Wadowice, der Geburtsstadt von Papst Johannes II. In Südpolen. Auf dem Treffen der Visegrad-Fraktion der Außenminister bemerkte Szijjarto die Solidarität, die die Tschechische Republik, Ungarn, Polen und die Slowakei während der Pandemie gezeigt haben, und er sagte, dass sich die Beziehungen trotz der Herausforderungen verstärkt hätten. Die Visegrad-Länder haben gute Grundlagen und müssen eine angemessene Wirtschaftspolitik und ein sicheres wirtschaftliches Umfeld aufrechterhalten, um Gewinner des Wettbewerbs zu werden, fügte Szijjarto hinzu. Die Ministerpräsidenten Portugals und Spaniens trafen sich am Mittwoch in Madrid und forderten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, als Reaktion auf die durch die Covid-19-Pandemie verursachte Wirtschaftskrise unverzüglich eine Einigung über das Wiederaufbaubudget des Blocks in Höhe von 750 Milliarden Euro zu erzielen. Der spanische Premierminister Pedro Sánchez sagte, Juli muss der Monat des europäischen Abkommens sein. Er sagte, dass beide Länder sich einig sind, dass Europa eine historische Antwort auf eine historische Pandemie geben muss, die zu einer wirtschaftlichen und sozialen Krise geführt hat. Wiederaufbau und Einheit sind die beiden Seiten derselben Medaille. Wenn es keine Einheit gibt, wird es keinen Wiederaufbau geben, sagte er und fügte hinzu, dass dies die Botschaft ist, die sie den Mitgliedstaaten auf dem EU-Gipfel am 17. Juli übermitteln möchten. Sánchez trifft sich mit dem niederländischen und schwedischen Ministerpräsidenten nächste Woche sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel, um ihre Unterstützung zu sichern. Litauen hat am Mittwoch den russischen Sender RT abgeschaltet, nachdem Lettland dies eine Woche zuvor getan hatte. Das Verbot wird am Donnerstag wirksam. Die Radio- und Fernsehkommission Litauens folgte dem Rat des Außenministeriums. Das Außenministerium sagte, dass die Entscheidung durch die angeblichen Verbindungen des Senders zu dem von der EU sanktionierten Medienmanager Dmitry Kiselyov motiviert war, der eine Rolle bei der Propaganda zur Unterstützung der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 gespielt hat. Das Verbot umfasst 5 RT-Kanäle: RT, RT HD, RT Spanisch, RT Documentary und RT Documentary HD. Der polnische Präsident Andrzej Duda hat einen Vorschlag zum Verbot der Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare unterzeichnet. Er hat zugesagt, den Vorschlag bereits am Montag dem Parlament vorzulegen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Südpolen sagte er, dass die Sicherheit von Kindern zwar in der aktuellen Verfassung gewährleistet ist, das Thema jedoch klarer geregelt werden muss als derzeit. Der Präsidentschaftsvorschlag verpflichtet sich,
die einschlägigen Bestimmungen des Familiengesetzbuches auf das Niveau der Verfassung zu heben. Der Änderungsentwurf sieht vor, dass nur in der Verfassung festgelegte Ehepaare, also ein Mann und eine Frau, das Recht haben, ein Kind zu adoptieren. Laut einer unabhängigen Prüfung hat Facebook nicht genug gegen Diskriminierung getan und einige seiner Entscheidungen haben die Menschenrechte verletzt, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen Bericht von der New York Times. Das Ergebnis des Audits erhöht den Druck auf Facebook, der derzeit von 900 Werbefirmen, darunter Riesenunternehmen wie Coca-Cola, boykottiert wird, da Facebook Hassreden ermöglicht hat. Die Prüfung befasste sich mit einer Vielzahl von Bürgerrechtsfragen, einschließlich unserer Politik gegen Hass. Es wird immer deutlicher, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, sagte ein Facebook-Sprecher. Mehrere bekannte demokratische Senatoren haben Gesetze vorgeschlagen, die Israel verbieten würden, US-Militärhilfe zur Finanzierung der Annexionspläne von Premierminister Benjamin Netanyahu zu verwenden. Der demokratische Senator Chris Van Hollen stellte den Vorschlag vor, wonach weder US-Hilfen noch US-Verteidigungsausrüstungen und Dienste zur Erleichterung der geplanten einseitigen Annexion eingesetzt werden dürfen. Bekannte demokratische Senatoren wie die früheren Präsidentschaftskandidaten Elizabeth Warren und Bernie Sanders haben ihre Unterstützung für den Vorschlag zum Ausdruck gebracht. Die AIPAC, die größte pro-israelische Lobbygruppe, lehnt den Vorschlag ab. Es ist gefährlich, die Verteidigung Israels zu schwächen, insbesondere angesichts der beispiellosen Bedrohung, schrieb die Organisation in einer Nachricht an ihre Aktivisten. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag unterbricht eine aus Nordwesten kommende Kaltfront die sommerliche Hitze. Nach der Kaltfront ist mit starkem Nordwestwind und Regen zu rechnen. Die Temperaturen werden zwischen 26 und 36 Grad vor dem Eintreffen der Kaltfront liegen, mit etwas niedrigeren Temperaturen im Westen. Am Sonntag verlassen die Wolken das Land im Osten und der Nachmittag wird wieder sonnig. Der Nordwind bleibt stark. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 26 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. En Europe centrale, la Hongrie présente un intérêt important pour la Russie, la Chine et les États-Unis, a déclaré l'ambassadeur américain à Budapest, David Cornstein, lors d'une émission de radio américaine. L'ambassadeur a déclaré qu'il y avait beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir de l'Union européenne. Elle a souligné que l'Union européenne est beaucoup plus hétérogène que les États-Unis et qu'elle présente de nombreuses lignes de fracture entre ses membres en fonction de leur idéologie, de leur situation géographique ou de leur position sur des questions conflictuelles telles que la migration. La question des frontières ouvertes est traitée différemment également selon l'approche de chaque pays. Par exemple, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán accorde la priorité à la sécurité, comme c'était le cas lors de la gestion de l'épidémie de coronavirus, a-t-il expliqué. C'est essentiellement dans cette optique que la Hongrie choisit qu'elle accepte d'accueillir sur son territoire, qu'il s'agisse de touristes ou de personnes souhaitant s'installer, a-t-il ajouté. L'Europe centrale a de bonnes chances d'être l'un des gagnants du nouvel ordre mondial établi suite à la pandémie de coronavirus, a déclaré le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères Péter Szijjártó à Wadowice, dans le sud de la Pologne, ville natale du pape Jean-Paul II. Au cours de la pandémie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie ont fait preuve d'une grande solidarité et, malgré les défis, ont renforcé leurs relations mutuelles, a souligné le ministre lors de la conférence de presse du ministère des Affaires étrangères des pays de Visegrad 4. Les pays de Visegrad possèdent de bonnes bases et s'ils parviennent à maintenir les politiques économiques saines et à garantir un environnement économique sûr, ils pourront se retrouver du côté des gagnants dans la compétition pour la répartition des capacités,
a-t-il souligné. Lors de leur rencontre mercredi à Madrid, les premiers ministres espagnols et italiens ont appelé à l'adoption dans les meilleurs délais des plans de relance de 750 milliards d'euros destinés à surmonter la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Juillet devrait être le mois de l'accord, a déclaré à l'issue de la discussion le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Comme il l'a dit, les gouvernements des deux pays partagent l'idée que l'Europe devrait apporter une réponse historique à cette épidémie historique qui a entraîné une crise économique et sociale. Le redressement de l'unité et l'unité sont les deux faces d'une même médaille. S'il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas de redressement, a-t-il dit, en ajoutant qu'il souhaitait transmettre ce message aux partenaires de l'UE lors du sommet européen qui débutera le 17 juillet. La semaine prochaine, M. Sanchez rencontrera les premiers ministres néerlandais et suédois pour obtenir leur soutien. Il discutera également avec la chancelière allemande Angela Merkel. À l'instar de la Lettonie, la semaine dernière, mercredi, l'autorité des médias lituanienne a également interdit la diffusion des chaînes de télévision publiques russes, anciennement Russia Today. L'interdiction est en vigueur depuis jeudi. La commission lituanienne de la radio et de la télévision a statué ainsi sur la proposition du ministère des Affaires étrangères du pays. Le ministre des Affaires étrangères a justifié cette interdiction au motif que le prétendu homme fort de la télévision RT, Dmitry Kiselyov, figurait sur la liste noire de l'Union européenne parce qu'il aurait joué un rôle dans la propagande qui soutenait l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. L'interdiction s'applique à 5 chaînes de RT, c'est-à-dire RT HD, l'émission en espagnol de RT, RT Documentation et RT Documentation HD. Le président polonais Andrzej Duda a signé une proposition d'amendement constitutionnel interdisant l'adoption d'enfants par des couples de même sexe. Il a indiqué qu'il avait soumis le projet de la loi au Parlement lundi. L'initiative a été annoncée par M. Duda samedi lors d'une réunion de campagne dans le sud de la Pologne. Il a souligné que bien les enfants bénéficient toujours d'une protection spéciale dans la Constitution polonaise, cette question devait encore être réglementée plus précisément qu'à l'heure actuelle. Selon la proposition du président, la disposition actuelle du Code du droit de la famille serait portée au niveau constitutionnel. La disposition serait élargie et en incluant que seuls les couples vivant dans un mariage prévu par la Constitution, c'est-à-dire constitués d'une femme et d'un homme, sont éligibles à l'adoption et non les couples de même sexe. Une enquête indépendante a révélé que le portail social en ligne Facebook ne faisait pas assez pour lutter contre la discrimination et que certaines de ses décisions portent atteinte aux droits de l'homme, a rapporté, selon l'agence Reuters, le quotidien américain New York Times. Les résultats de l'enquête devraient exercer une pression supplémentaire sur Facebook, qui a déjà été boycotté par quelques 900 annonceurs, y compris des géantes comme Coca-Cola, étant donné que, selon eux, le portail favorise des discours de haine. Une porte-parole de Facebook a déclaré que l'enquête était une analyse approfondie de la façon dont nous pouvons renforcer et élargir les droits de l'homme à tous les niveaux de notre entreprise, mais ce n'est que le début du chemin. Plusieurs sénateurs démocrates bien connus interdiraient en Israël d'utiliser un support américain financier ou militaire pour l'annexion envisagée. Le projet de loi visant à modifier la loi sur le soutien déposé par le sénateur démocrate Chris Van Hollen stipule qu'aucune aide américaine ni aucun dispositif ou service de défense ne peut être utilisé pour une annexion unilatérale pour faciliter celle-ci. Des sénateurs démocrates bien connus, tels que l'ancienne aspirante à l'élection présidentielle Elizabeth Warren et Bernie Sanders, ont également soutenu la proposition.
L'AIPAC, la plus grande organisation de lobbying pro-israélien des États-Unis, est fermement opposée à cet amendement. Il est dangereux d'affaiblir les capacités de défense d'Israël, en particulier face à des menaces qu'il n'y a jamais vues auparavant, a écrit l'organisation dans un message envoyé à ses militantes. Et finalement, pour les météos, samedi, au cours de la journée, une vague de froid arrivant du nord-ouest interrompra la canicule. Son passage sera accompagné d'un vent de nord-ouest orageux, d'averses et d'ondées. Avant l'arrivée de la vague de froid, les températures monteront entre 26 et 36 degrés. C'est dans l'ouest qu'il fera le plus frais. Dans la journée de dimanche, les précipitations reculeront vers l'ouest et le soleil reviendra dans l'après-midi. Le vent du nord restera fort ou orageux. L'air se rafraîchira avec des températures comprises entre 20 et 26 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría, como parte de Europa Central, está atrayendo mucha atención de las potencias mundiales como los Estados Unidos, China y Rusia, dijo David Cornstein, el embajador de los Estados Unidos en Hungría, en un programa de radio estadounidense. El embajador dijo que hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la Unión Europea. Señaló que la Unión Europea está mucho más polarizada que los Estados Unidos y que los Estados miembros están divididos por su ubicación geográfica y en una serie de cuestiones como la ideología y la inmigración, por ejemplo. Los países también están divididos en la cuestión de las fronteras abiertas. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, por ejemplo, da prioridad a la seguridad, como se puso de manifiesto durante la epidemia de coronavirus. Este es el principio que guía a Hungría a la hora de decidir a quién dejar entrar en el país, ya sea turista o sea quien se establezca permanentemente en el país. Europa Central tiene buenas probabilidades de convertirse en uno de los ganadores en el nuevo orden mundial que se está formando tras la epidemia del nuevo coronavirus, dijo el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior Peter Szijjártó en Wadowice, la ciudad natal del Papa San Juan Pablo II, en el sur de Polonia. En su intervención presentada en la rueda de prensa de los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Visegrad, Szijjártó señaló que la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia habían demostrado solidaridad durante la pandemia y dijo que los vínculos se habían fortalecido a pesar de los desafíos. Los países del Grupo de Visegrad tienen buenas bases y si pueden mantener políticas económicas razonables y un entorno económico seguro, podrán resultar ganadores en la competición, añadió Szijjártó. El primer ministro de Italia y su homólogo de España se reunieron en Madrid el miércoles y pidieron a los Estados miembros de la Unión Europea que lleguen a un acuerdo sobre el plan de recuperación del bloque de 50.000 millones de euros en respuesta a la crisis económica causada por la pandemia COVID-19 lo antes posible. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que julio debe ser el mes del acuerdo europeo. Afirmó que ambos países están de acuerdo en que Europa debe dar una respuesta histórica a una pandemia histórica que ha llevado a una crisis económica y social.
La recuperación y la unidad son las dos caras de la misma moneda. Si no hay unidad, no habrá recuperación, señaló y añadió que este es el mensaje que quieren dar a los Estados miembros en la cumbre de la UE que comienza el 17 de julio. Sánchez se reunirá con los primeros ministros holandés y sueco a la próxima semana, así como con la canciller alemana Angela Merkel, para asegurarse de su apoyo. Lituania sacó del aire a la emisora rusa RT el miércoles después que Letonia hiciera lo mismo una semana antes. La prohibición entrará en vigor el jueves. La Comisión de Radio y Televisión de Lituania siguió el consejo del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que la decisión fue motivada por los supuestos lazos del canal con el ejecutivo de los medios de comunicación sancionado por la UE, Dmitry Kiselyov, que ha desempeñado un papel central en la propaganda de apoyo a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. La prohibición incluye 5 canales de RT: RT, RT HD, RT Española, RT Documental y RT Documental HD. El presidente polaco Andrzej Duda ha firmado una propuesta para prohibir la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Se ha comprometido a presentar la propuesta al Parlamento ya el lunes. Hablando en un evento de campaña en el sur de Polonia, dijo que aunque la seguridad de los niños está garantizada en la actual Constitución, el tema debe ser regulado con mayor claridad que en este momento. La propuesta presidencial promete elevar las regulaciones relevantes del Código de Familia al nivel de la Constitución. El proyecto de enmienda incluye que solo las parejas que viven en el matrimonio especificado en la Constitución, un hombre y una mujer, tienen derecho a adoptar un niño. Según una auditoría independiente, Facebook no ha hecho lo suficiente contra la discriminación y algunas de sus decisiones han obstaculizado los derechos humanos, citó la agencia de noticias Reuters, un informe de The New York Times. El resultado de la auditoría se suma a la presión sobre Facebook, que actualmente está siendo boicotada por 900 anunciantes, entre ellos empresas gigantes como Coca-Cola, por permitir discursos de odio. La auditoría examinó una amplia gama de temas de derechos civiles, incluyendo nuestras políticas contra el odio. Lo que se ha hecho cada vez más claro es que tenemos un largo camino por recorrer, dijo un portavoz de Facebook. Varios conocidos senadores demócratas han propuesto una legislación que prohibiría a Israel utilizar la ayuda militar estadounidense para financiar los planes de anexión del primer ministro Benjamin Netanyahu. El senador demócrata Chris Van Hollen introdujo la propuesta que establece que ni la ayuda de los Estados Unidos ni los equipos y servicios de defensa de los Estados Unidos pueden ser utilizados para facilitar la anexión unilateral prevista. Conocidos senadores demócratas como los anteriores candidatos presidenciales Elizabeth Warren y Bernie Sanders han expresado su apoyo a la propuesta. El AIPAC, el mayor grupo de presión pro-israelí, se opone a la propuesta. Es peligroso debilitar las defensas de Israel, sobre todo porque se enfrenta a amenazas sin precedentes, escribió la organización en un mensaje a sus activistas. Finalmente, por el tiempo, el sábado un frente frío que llega del noroeste interrumpirá el calor del verano. Se puede esperar un fuerte viento del noroeste y lluvia como consecuencia del frente frío. Las temperaturas estarán entre los 26 y los 36 grados antes de la llegada del frente frío, con temperaturas ligeramente más bajas en el oeste. El domingo las nubes saldrán del país por el este y la tarde volverá a ser soleada. El viento del norte se mantendrá fuerte. Las temperaturas rondarán entre los 20 y 26 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo.
שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. כחלק ממרכז אירופה, הונגריה היא בעלת חשיבות לרוסיה, סין וארצות הברית. כך אמר דיוויד קורנשטיין, שגריר ארצות הברית בבודפשט, בתוכנית רדיו אמריקאית. השגריר אמר כי יש הרבה אי ודאות לגבי עתיד האיחוד האירופי. הוא ציין כי האיחוד האירופי קיצוני הרבה יותר מארצות הברית, עם מספר קווים ומפרידים בין חבריה בנוגע לאידיאולוגיה, מיקום גיאוגרפי או עמדתם בנושאים מפלגים כמו הגירה. נושא הגבולות הפתוחים תלוי גם כן בגישה של המדינה. כך לדוגמה, לפי דברי ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, הביטחון הוא החשוב ביותר, כפי שקרה במהלך הטיפול במגפת הקורונה, כך הוא הסביר. על סמך זה מחליטה הונגריה את מי להרשות לשטחה, בין אם מדובר בתיירים או במי שרוצה להתיישב, כך הוסיף. למרכז אירופה יש סיכוי טוב להיות אחת המנצחות של הסדר העולמי החדש בעקבות מגפת הקורונה. כך אמר פטר סיארטו, שר החוץ והמסחר ההונגרי, באוהדוביצה בדרום פולין, בעיר הולדתו של האפיפיור יוחנן פאולוס השני. במהלך המגפה, הונגריה, פולין, צ'כיה וסלובקיה גילו סולידריות רצינית, ולמרות האתגרים חיזקו את קשריהם זו עם זו. כך הדגיש שר החוץ במסיבת העיתונאים של שרי החוץ של מדינות וישגרד. עם מדיניות כלכלית אמיתית והבטחת סביבה כלכלית בטוחה, הם יכולים להיות בצד המנצח בתחרות הבנייה מחדש וחלוקת המשאבים, כך הדגיש שר החוץ. ראש הממשלה של פורטוגל וספרד נפגשו ביום רביעי במדריד וקראו למדינות החברות באיחוד האירופי להגיע להסכם עם תוכנית ההבראה בגוש בסך 750 מיליארד יורו בתגובה למשבר הכלכלי שנגרם על ידי מגפת COVID-19 בהקדם האפשרי. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז אמר כי יולי חייב להיות חודש ההסכם האירופי. הוא אמר ששתי המדינות מסכימות כי אירופה חייבת לתת תשובה היסטורית למגפה היסטורית שהובילה למשבר כלכלי וחברתי. התאוששות והאחדות הם שני הצדדים של אותו מטבע. אם אין אחדות לא תהיה התאוששות, כך הוא אמר, והוסיף כי זה המסר שהם רוצים למסור למדינות החברות בפסגת האיחוד האירופי שתחל ב-17 ביולי. סנצ'ז פוגש בשבוע הבא את ראשי ממשלת הולנד ושוודיה, כמו גם את קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, כדי להשיג את תמיכתם. ליטא הורידה את ערוצי RT הרוסים ביום רביעי מהטלוויזיה, וזאת לאחר שלטביה עשתה זאת בשבוע לפני כן. האיסור כנס לתוקף ביום חמישי. ועדת הרדיו והטלוויזיה של ליטא עקבה אחר עצתו של משרד החוץ. ממשרד החוץ נמסר כי ההחלטה מונעת מהקשרים לכאורה של הערוץ עם מנהלת תקשורת שנגדו יש סנקציות באיחוד האירופי, דמיטרי קיסליוב, שמילא תפקיד בתעמולה תומכת בסיפוח של קרים על ידי רוסיה ב-2014. האיסור כולל 5 ערוצי RT, RT HD, RT ספרדית, RT תיעודי ו-RT תיעודי HD. נשיא פולין אנדז'י דודה חתם על הצעת תיקון חוקתית האוסרת על אימוץ ילדים על ידי זוגות מאותו המין, והודיע כי הצעת החוק הוגשה לפרלמנט ביום שני. על היוזמה הודיע דודה בישיבת קמפיין בדרום פולין ביום שבת, והצביע כי על אף שילדים עדיין נהנים מהגנה מיוחדת בחוקה הפולנית, עדיין יש להסדיר נושא זה בצורה מדויקת יותר מאשר כיום. על פי הצעת הנשיא, החוק הנוכחי של דיני המשפחה יעלה לרמה החוקתית. ההוראה מורחבת כך שתכלול רק זוגות החיים בנישואין מוגדרים מבחינה חוקתית, כלומר גבר ואישה ולא זוגות חד מיניים. על פי ביקורת עצמאית, פייסבוק לא עשתה מספיק נגד אפליה וחלק מהחלטות החברה פגעו בזכויות אדם. כך ציינה סוכנות הידיעות רויטרס על פי דיווח של הניו יורק טיימס. תוצאת הביקורת מוסיפה ללחץ על פייסבוק שמוחרמת כיום על ידי 900 מפרסמים, כולל חברות ענק כמו קוקה קולה, על כך שאפשרה דברי שנאה. הביקורת בדקה מגוון רחב של סוגיות בנושא זכויות האזרח, כולל המדיניות שלנו נגד שנאה. מה שהתברר יותר ויותר הוא שיש לנו עוד דרך ארוכה. כך אמר דובר פייסבוק. מספר סנטורים דמוקרטים ידועים הציעו חקיקה שתאסור על ישראל להשתמש בסיוע צבאי של ארצות הברית למימון תוכניות הסיפוח של ראש ממשלה בנימין נתניהו. הסנטור הדמוקרטי קריס ון הולן הציג את ההצעה שקובעת כי לא ניתן יהיה להשתמש בסיוע אמריקני ולא בציוד ושירותי הגנה אמריקנים כדי להקל על הסיפוח החד צדדי המתוכנן. סנטורים דמוקרטים ידועים כמו המועמדים הקודמים לנשיאות אליזבת וורן וברני סנדרס הביעו תמיכתם בהצעה. הייפה, קבוצת הלובי הפרו-ישראלית הגדולה ביותר, מתנגדת להצעה. מסוכן להחליש את ההגנות של ישראל, במיוחד כאשר מדובר באיומים חסרי תקדים, כך כתב הארגון בהודעה לפעיליו.
ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת חזית קרה שמגיעה מצפון מערב תפריע לחום הקיצי. ניתן לצפות לרוח צפון מערבית וגשם בעקבות החזית הקרה. הטמפרטורה תהיינה בין 26 ל-36 מעלות צלזיוס לפני הגעת החזית הקרה, עם טמפרטורות מעט נמוכות יותר במערב. ביום ראשון עננים יעזבו את הונגריה לכיוון מזרח, ואחר הצהריים יהיה שוב בעיר. הרוח הצפונית תישאר חזקה. הטמפרטורות חזויות להיות בין 20 ל-26 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.